Hi guys, welcome back to the channel. Still in chapter 7, ionic equilibria, and then this is 7.3, solubility equilibria. So at the end of this topic, you should be able to define solubility, molar solubility, and solubility product, KSP. And then calculate KSP from concentration of ions and vice versa. And also predict this possibility of precipitation for slightly soluble ionic compounds by comparing Q dengan KSP. And then kita kena explain common ion effect and also perform calculation berkaitan dengan common ion effect. Let's start dengan solubility dan molar solubility. Solubility ataupun keterlarutan adalah the maximum amount of solute in grams that dissolve in a given quantity of solvent dalam kurungan liter ya to form saturated solution. Jadi dia punya unit adalah gram per liter atau gram per dm padu lah. So gram per quantity solvent liter. Okay, kalau molar solubility pula dia adalah bilangan mole of solute in 1 dm cube or 1 liter of saturated solution. Molarity lah sebenarnya ni, mole per liter atau mole per dm cube lah unit dia. So kita boleh tukar solubility kepada molar solubility dengan cara bahagi molar mass, dan sebaliknya molar solubility kepada solubility darab molar mass. Alright, let's try this question. Calculate the solubility of PbCl2 if molar solubility is 2.4 exponent negative 4 mole per liter. Dia bagi molar mass 278.2 gram per mole lah. Jadi hubungan antara molar solubility dengan solubility adalah kalau mau tukar, kita kena darab dengan molar mass lah. So solubility sama dengan molar solubility darab dengan molar mass. Kita ganti masuk value yang ada, 2.4 exponent negative 4 darab dengan 278.2 gram per mole, then you should get 0.067, and then dia punya unit adalah gram per liter. Okay, next adalah solubility product, KSP. Dia adalah product of molar concentration ataupun molarity of the soluble ions in the saturated solution, each raised to the power of its stoichiometric coefficient in the dissociation equation. Okay, kejap lagi kita tengoklah. And degree of solubility of salt bergantung kepada value of KSP lah. Okay. Okay, contohnya kalau saya ada garam MX salt, okay, dissociate menjadi M plus ion tambah X minus ion, dua-dua equals ya guys. So kita buat dia punya Kc expression. Let's say Kc dia adalah sama dengan M plus concentration darab dengan X minus concentration, yang mana MX solid tidak terlibat guys sebab dia adalah solid, maka MX punya value concentration adalah constant. And disebabkan expression ini melibatkan salt, so kita boleh ganti KSP di sana instead of Kc lah, yang mana KSP of course solubility product. Tadi adalah kalau KSP rendah, itu disebabkan oleh solubility dia pun rendah lah. Tapi kita boleh tinggikan solubility dengan cara tinggikan temperature. So bila temperature tinggi, solubility pun tinggi, senang larut, maka KSP punya value pun tinggi. Try this example. Write solubility product expression for each of the following ionic compound. So first kita ada Ca3PO42. So kita pecahkan dia adalah solid ya guys. So pecahkan reversible kepada Ca2+, dan juga ion satu lagi adalah PO4 3- aqueous. And then disebabkan dia ada nombor di sana, kita balancekan equation 3 and then 2. So KSP expression sama dengan Ca2+ concentration kuasa 3 and PO4 3- concentration kuasa 2 based on the coefficient. And then next kita ada Ag2CO3. So dia kita buat macam ni dulu. Ag2CO3 solid, okay, pecah kepada Ag plus dan juga CO3 2- and balancekan darab 2 dekat Ag. And then KSP expression dia adalah concentration of Ag plus, okay, bracket darab 2 kuasa 2 and then darab dengan concentration of CO3 2-. Try this too. The solubility of copper 1 iodide CuI in water at 25 degrees Celsius is 4.3 exponent negative 4 gram per liter. Determine the solubility product. So first thing first, kena cari dulu molar solubility lah. Sebab nanti daripada molar solubility baru boleh kira KSP. So formula molar solubility adalah sama dengan solubility divide by molar mass. Okay, jadi kita masukkan value yang dibagi iaitu 4.3 exponent negative 4 divided by 63.6 plus 126.9, you should get 2.26 exponent negative 6 mole per liter. So that is the molar solubility untuk CuI. Okay, next kita kena buat equation untuk CuI. Dissociation dia menghasilkan Cu plus aqueous dan I minus aqueous. And then kita buat ICE table. Okay,
maklum ada concentration ya guys yang kita sudah kira tadi, mol per liter. So CuI tidak terlibat sebab solid. And then Cu plus initial 0, I minus pun 0. Change dia adalah plus X dan plus X. And then equilibrium dia punya concentration adalah X dan X lah. So kita buat expression KSP sama dengan concentration Cu plus dan I minus. Okay, X kuasa 2 di sana. So yang mana X tu mewakili molar solubility untuk CuI lah tadi. Jadi kita ganti masuk 2.26 exponent negative 6 kuasa 2. So you should get final answers 5.1 exponent negative 12. That's the KSP. You can test yourself with this question, and this is the solution for this question. You may pause the video to see the solution. Now let's talk about predicting the formation of precipitate. So precipitate ni by the way adalah satu insoluble solid form apabila dua salt solution bercampur lah. So ada 3 possibility. Okay, depends on nilai Q versus K sebenarnya. So kalau Q kecil daripada KSP, solution is not saturated, so solid akan dissolve. So tiada precipitate dihasilkan. Tapi kalau Q sama dengan KSP, maka solution is saturated and system is in equilibrium. And again, this one actually no precipitate form lagi lah. Tapi kalau Q more than KSP, solution is considered as super saturated. Jadi ion akan form precipitate sehingga Q sama dengan KSP, aka equilibrium achieved. So contohnya kalau equation kita ada Ma solid, okay, dia pecah menjadi Ma plus aqueous dan A minus aqueous. Ini salt dia lah kan, dan ion-ionnya. Jadi Q kita punya expression sama dengan M plus concentration darab dengan A minus concentration. Jadi kalau kecil tadi, okay, dia akan shift ke kanan. So kalau ke kanan maka no precipitate form lah karena aqueous. Tapi kalau besar daripada KSP, dia akan shift ke kiri. Bila shift ke kiri maka dia akan favor penghasilan solid precipitate sana. Alright. And an equilibrium pula dia no precipitate form lagi lah. Now let's try this question. Will precipitate form when 50 ml of 0.001 molar NaOH is added to 150 ml of 0.01 molar MgCl2? KSP of MgOH2 is equals to 2.0 exponent negative 11. So cerita dia bila dua solution bercampur, okay, ada 50 ml NaOH tadi dengan 150 ml MgCl2, dia akan hasilkan satu solution yang hasilnya campuran antara NaOH dan MgCl2 lah. So kita kena kira balik dia punya concentration final bila sudah bercampur guys. Okay, so concentration NaOH kita boleh kira menggunakan formula yang kita belajar awal-awal dulu, M1V1 equals to M2V2 before mix dengan after mix lah. So concentration awal dia adalah 0.001. Okay, V1 dia adalah 50 ml. Okay, concentration final kita mau kira, V final dia adalah 200. Okay, sebab 150 tambah 50 ml. So kita dapat M2 sama dengan 2.5 exponent negative 4. Untuk MgCl2 sama juga, before mix dengan after mix, M1V1, M2V2. So formula yang sama, cuma kita masukkan value yang berbeza lah. So kita dapat M2, M final dia sama dengan 7.5 exponent negative 3. So ini adalah concentration untuk setiap salt yang kita tambah tadi. Now sekarang ni, salt yang dia akan hasilkan adalah MgOH2. So MgOH2 kalau kita pecahkan kepada ionnya adalah Mg2 plus OH minus lah, 2 OH minus. And then kita buat ICE table. So MgOH2 tidak terlibat sebab solid. And then untuk Mg2 plus initially 0, OH minus pun 0. And then change dia plus X and then plus 2X. And then final equilibrium dia adalah X dengan 2X lah. So kita buat expression Q dulu. Kalau kita mau check precipitation, kita kena check Q lah. So expression Q sama dengan concentration of Mg2 plus OH minus. OH minus kena darab 2, kena kuasa 2 lah. And then kita ganti masuk X dengan 2X tu ke dalam equation. Okay, untuk Mg2 plus dia diwakili oleh MgCl2 tadi. So value yang kita masukkan adalah 7.5 exponent negative 3. Untuk OH minus pula kita masukkan value daripada NaOH, which is 2.5 exponent negative 4. Jangan lupa darab 2 and then kuasa 2. And you should get Q sama dengan 1.875 exponent negative 9. Okay, next kita compare value Q dengan KSP. So kalau Q di sini adalah 1.875 exponent negative 9, KSP 2.0 exponent negative 11. So lebih besar lah Q kan. So sebabkan Q lebih besar, maka equilibrium akan shift to the left. Maka dia akan favor precipitation, iaitu penghasilan MgOH2 solid. Maka precipitate will be formed until equilibrium achieved. Q sama dengan K. Last part of this subtopic adalah common ion effect. So what is common ion? Dia adalah ion yang hadir pada dua atau lebih komponen in the mixture of solution. Okay, nanti kita tengok dalam equation lah. Efek dia apa? Efek dia adalah dia akan merendahkan solubility of the ionic compound bila kita tambah common ion ni lah. So let's see the situation now. Katakan saya ada satu garam PbCrO4 and then saya tambah Na2CrO4.
okay, salt ke dalam dia. So kita pecahkan dia dulu kepada dua equation. PbCrO4 solid tadi akan pecah kepada Pb2 plus aqueous plus CrO4 2 minus aqueous. Okay, that is the first equation. And then bila kita tambah Na2CrO4, okay, dia akan hasilkan ion-ion juga, iaitu Na plus dan juga CrO4 2 minus. So from here kita dapati bahawa muncullah common ion, iaitu CrO4 2 minus. So kesan dia adalah menurut lecture tutorial, bila kita tambah Na2CrO4 tadi, concentration of CrO4 2 minus akan increase. So itu adalah gangguan. So system will try to reduce back the concentration of CrO4 2 minus by shifting the equilibrium position to the left, which is ke arah precipitate solid. Jadi dia favor precipitation, and therefore the solubility of PbCrO4 decrease. Now let's try this question. Given the solubility product Ksp for CaF2 is 4 exponent negative 11, calculate the solubility of CaF2 dalam pure water dengan 0.05 molar Kf solution, and then compare the solubility and explain your answer. So kita start dengan A. So first kali, let X equal to the molar solubility of CaF2 in pure water lah. So kita pun buat equation of dissociation untuk CaF2 tadi. Okay, CaF2 solid menghasilkan Ca2 plus aqueous plus F minus aqueous. And then kita buat I stable. Okay, of course CaF2 tidak terlibat solid kan. Jadi untuk initial 0, 0. Okay, change dia adalah plus X plus 2X. And then equilibrium dia adalah X dengan 2X lah. And then kita pun buat expression Ksp sama dengan concentration of Ca2 plus dan juga F minus kuasa 2, and then X darab dengan 2X kuasa 2, and then kita kembangkan itu menjadi 4X kuasa 3 sama dengan 4 eksponen negatif 11, and then you selesaikan, dapatlah X sama dengan 2.15 eksponen negatif 4. So that means solubility of CaF2 in pure water is 2.15 eksponen negatif 4 molar. Next, solubility of CaF2 in 0.05 molar Kf solution. So kita assume dulu Y sama dengan molar solubility of CaF2, and then kita pun buatlah equation dia, CaF2 solid pecah kepada Ca2 plus dan F minus, 2F minus ya, aqueous. And then buat I stable macam biasa, CaF2 tidak terlibat sebab dia solid, and then dia punya initial adalah 0, 0, bukan 0, 0, 0 dengan 0.05. Sebab apa? 0.05 datang daripada Kf tadi. Okay, and then change dia adalah plus Y and then plus 2Y. So equilibrium adalah Y dengan 0.05 plus 2Y. Okay, di sini, since Ksp is very small, which is at 10 to the power negative 11 guys ya, so kita boleh assume Y sangat-sangat kecil. Jadi 0.05 tadi tambah dengan 2Y, kita boleh assume sama juga dengan 0.05. Tiada perubahan. Jadi menggunakan assumption ini, Ksp sama dengan concentration of Ca2 plus darab dengan concentration of F minus kuasa 2, and then kita ganti masuk Y, and then 0.05 plus 2Y. Kita sudah assume tadi, so kita boleh terus simplify kepada Y darab dengan 0.05 and then square, jangan lupa ya. Kita gantikan masuk value 4 exponent negative 11 to Ksp, and selesaikan Y equals to 1.6 exponent negative 8 molar. So therefore the solubility of CaF2 in Kf solution is 1.6 exponent negative 8 molar. So last but not least, compare the solubility of CaF2 in pure water dengan dalam Kf solution tadi. Explain your answer. So kalau yang tadi untuk pure water, dia kita punya value adalah 2.15 exponent negative 4 molar, and then untuk CaF2 in Kf solution adalah 1.6 exponent negative 8 molar. So kalau kita compare value dia, solubility of CaF2 in 0.05 molar Kf solution is lower than the solubility of CaF2 in pure water. Well, this happened because of the presence of common ion, which is F minus in the solution. And the effect dia adalah dia akan decrease the solubility of the salt, which is CaF2 in Kf solution. Test yourself with these questions, and if you enjoyed the video, don't forget to like, comment, and share to your friends. Thank you.